Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my continual podcast. So today we're going to see the topic number 4, which is the basic cultural theories. So what is the importance of culture? Generally, culture is the way of how a community leads its life. It covers all aspects of behavior and the way of thinking. The behavior and the way of thinking are inherited through learning process such as socialization and formal education. Jadi terms-terms yang kita telah belajar sebelum ni, contohnya social norms, custom, acculturation, assimilation, social control dan sebagainya yang kita learn on topik sebelum ni, ia terlibat dengan culture. Culture ni budaya daripada satu society, a big society, Malaysian society. You have small communities, a Malay community, Chinese community, Indian community. Then every part of this unique community, they have their own way of culture, the way they dress, the way they eat, the way they drink, the way they think, the way they believe, and so called. So inside the culture, you have things that are tangible and intangible. As for example, contohnya religion lah, agama. For a Malay in Malaysia, agama persekutuan dia adalah agama Islam. For an Indian in Malaysia, most of them, majority adalah Hindu ataupun Christian. For Chinese sama juga, Buddhist or Christian ataupun sebagainya. So these things inside the community, benda-benda dalam culture ni adalah benda yang unik lah. If we look back on the definition of culture in the slide, culture is derived from the Latin word colere, which means the ability to create, to develop and cultivate the world. Di culture ni satu yang dicipta, it was created by kitanya ancestor ataupun anyone sebelum tu. Ia boleh di-develop melalui proses assimilation, acculturation dan sebagainya. Dan we use it to cultivate the world. We use it to make sense when living in this world. So it's something yang anyone can see, dan anyone boleh juga dive inside that culture. Okay, dalam satu proses yang kita panggil sebagai socialization. Okay, a culture is formed and developed by a community due to fulfill their basic needs. Manusia dia akan gerak daripada satu tempat. Contohnya the earliest human ataupun kita yang duduk kat satu bilik ni, contohnya kita tak akan keluar dari bilik ni because of ada beberapa benda, iaitu basicnya ada dalam 4 benda. Pertama sekali adalah makanan. Kalau kita teruskan duduk kat setempat, tak berjalan, tak cari makanan, dan kita akan kelaparan. Dan laparan ni jika berterusan, dan boleh membawa kepada kematian. 3 hari, berapa hari tak makan, dan boleh bawa kematian. Sama juga dengan minuman. Sama juga, kita keluar untuk mencari minuman. Ketiga pun sama juga, pakaian. Jika kita duduk satu tempat yang sejuk, climate yang sejuk, dan kita tidak keluar mencari pakaian, something to cover kita punya self, something to bukan saja cover, nak tambah lagi protection terhadap badan, keperluan kita, maka sama juga. Ini adalah benda-benda yang basic. Dan yang keempat adalah shelter lah. Shelter ni tempat tinggal, something yang a sense of security. Okay, so culture ni dia involves a process of material dengan non-material. Kalau kita tengok dalam gambar ni, culture terbagi kepada material dan non-material. Material adalah tangible objects, benda yang kita boleh lihat dengan naked eye, dengan mata kasar kita. Non-material adalah things yang wujud dalam culture tu, but you can't see it with your naked eye. Okay, they exist, tapi satu benda yang intangible. Okay, culture can be categorized to two, material culture ataupun physical culture, dan non-physical culture itu non-material. Kalau kita tengok apakah itu material culture ataupun physical atau object, kat sini it says that it involves all useful object. They are created by human to serve a certain purpose or commonly referred to as products. Satu perkara yang digunakan oleh culture tu, makanan, minuman, peralatan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.
Those products can be made either into organic from the upper ground, flora atau fauna, ataupun non-organic. Jadi kalau kita tengok, dia ada pecah ni pada material culture tu, something yang kita boleh lihat dia terbagi kepada organic dan non-organic. Apa yang organic adalah anything yang dikata made from the upper ground lah, biasanya flora atau fauna, binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Dan from the non-organic adalah from the lower ground, iron, copper, gold, gemstone dan sebagainya. So gunung-gunung pun dikira sebagai something, objects yang bukan flora dan fauna lah, iaitu gemstone, batu-batu dalam gunung dikira sebagai non-organic. Okay, non-material culture kalau kita tengok contoh kat sini adalah contohnya plane, car, chair. Chair tu kalau dia buat daripada plastik, chemical, dan dia jadi non-organic. Kalau dia buat daripada kayu, then dia akan jadi organic. Weapon, book. Non-material culture lah terbagi contoh kat sini sebagai benda-benda yang wujud dalam culture tu. Contohnya knowledge yang berbeza, ilmu yang berbeza. Class ni kelas strata lah, kasta-kasta dan sebagainya. Status, social structure, values dan sebagainya. Okay, you can see a lot of things. Any physical object invented by human that is functional dalam culture, fashion, design, architecture, household equipment, transportation. Bila kita lawat contohnya culture ni sendiri pun, kita boleh tengok biasanya kita ambil makanan lah. Macam dulu saya bagi contoh, makanan yang sama iaitu asam pedas, tapi asam pedas Melaka lain, asam pedas Johor lain, Negeri Sembilan lain, dan sama juga laksa Penang lain, laksa Melaka lain, laksa Selangor lain dan sebagainya, laksa Johor, laksa Singapore. So there's a lot of things. These yang made the culture and makes it unique lah. Nanti you can see and scroll from the slide. There's a lot of examples for this chapter for material culture and non-material culture. So culture ni juga bukan saja dia relate dengan basic need, tapi dia juga related dengan 4 factors yang faktor-faktor yang penting lah. Pertama sekali adalah environment, setting tempat yang kita tinggal tu dekat mana. Environment satu area urban atau satu area bandar berbeza dengan suburban, mungkin area pekan ataupun rural, area kampung atau pedalaman. So setiap orang yang membesar daripada environment yang berbeza, dia dipengaruhi dengan cultural conditioning ataupun socialization yang berbeza. Kedua adalah history of the community. History ni penting sebab history ni acts as an identity. Kenapa kita kata asam pedas Melaka lain, Johor lain, Negeri Sembilan? Because dia ada dia punya vast history of the community, dia punya tradition, cara dia buat. Okay, so the history of the community. Kalau kita kata dalam big society dalam Malaysia, bila kita pernah dijajah oleh British, oleh Portuguese, oleh Dutch people, dan sikit sebanyak Japanese people. So these things ada faktor-faktornya meninggalkan kesan-kesan history kat kita sendiri kat Malaysia. Contohnya World Historical Site yang UNESCO bagi. Dekat Melaka sendiri kita ada A Famosa. Kalau kita datang Melaka je, one of the significant building yang kita akan cari adalah kota A Famosa ataupun A Famosa, atas tu ada St. Paul. So itu dibuat oleh Portugis, tapi structure tu dikekalkan dan menjadi satu tradisi bagi culture tu pula, walaupun bukan kita yang buat. Okay, seterusnya adalah religion and belief. Religion and belief ni kepercayaan dan juga agama. Ni pun membawa faktor-faktor yang berbeza kepada certain punya culture. Contohnya kenapa dalam culture bila kita tengok dalam different culture dia ada different way of dia ornamentation, cara penyusunan dia. Contohnya certain religion, Hindu dan sebagainya, akan menganggap buah macam buah mangga ni adalah buah dewa-dewa. Orang Melayu pula dia akan nampak benda tu different. Ataupun sometimes history of the community transition daripada religion. Contohnya kat dalam Melayu ataupun dekat Malaysia ataupun the Malay world, transition from animism, Hinduism, Buddhism to Islam. Sometimes dalam keadaan Islam ada juga adat-adat yang kita bawa daripada yang past, yang sebelum-sebelum ni. Contohnya bersanding, berinai dan sebagainya. Okay. Dan yang the last one is climate. Climate pun merupakan faktor kepada satu culture. Satu tempat yang sejuk dengan satu tempat yang panas, pakaian dia automatik takkan sama, minuman dia automatik pun takkan sama. So itu adalah perbezaan-perbezaan yang akan berlaku.
Dan culture ni, dia kena ada change. Change is an important attribute for a culture, since a culture is always adapting new change. So ada culture yang dia punya change is called dynamic, dan ada culture yang di called static. Dynamic ni maksudnya change dia embrace dan adapt change. Biasanya acculturation atau assimilation. Static ni, bila satu culture ni dia susah untuk nak terima change, susah untuk terima budaya-budaya luar. So that one is culture yang static lah. Okay. Dan kalau you tengok balik, there's certain definition of sociologist point of view of culture. Contohnya Prof. Koenjaraningrat, Edward Taylor, Robert Bierstadt, Clark Whistler. You can refer the slides, Bronislaw Malinowski, dan seterusnya. So the last thing is the characteristics of culture. Satu culture dia ada 7 karakteristik. Pertama, learn. Kedua, shared. Ketiga, universal. Keempat, inherited. Kelima, flexible. Keenam, symbolic values. Dan ketujuh adalah worldview. Worldview ni adalah keseluruhan. Dia letak di raya because it's an important part of a culture. When you live in a culture, socialize in a culture, then they have their own worldview. The Malay worldview, the Hindu worldview, the Chinese worldview. This is a very philosophical manifestation, and it's an important part of each and every culture. So to be an artist or a designer or someone in the art industry, so you must understand the worldview of different cultures, because when you understand that, it will help you to produce great design, an appropriate design with a great understanding and respect on each and every of the culture. Okay, I think that's all for today. Okay, Assalamualaikum. Take care.